ओम नीलाद्रिकंदरानंदी मंदरालय वंदिता वंदे वंदारु वंदार इंदिरा मंदिरम अनाथस्य जगन्नाथ नाथस्तमेस्तु संशय जस्य नाथ जगन्नाथ तस्य दुःखं कथ प्रभो तस्य दुःखं कथ प्रभो। जाजी कवि कहउछंती आम जगतर नाथ जगन्नाथ भावर ठाकुर ताकू जी जो रूप में दर्शन करने को चाहिए ताकू से सही रूप में दर्शन करी किंतु भावर सह आमे आज जाउछंती प्रभु पाखकू ठाकुर पाखे हाथ जोड़ी छिड़ा होती किंतु ये मनटा जाकि चारिआडे घुरुची सेटा कौन भाव कह ताकू भाव कह जाएनी जो भाव आपे आपे आखिर लुह झरी जाए ता भावरे जे मो परिवार आज दुख पड़ी मो परिवार कष्ट पड़ी आसी आखिर लुह झरेवा सेमिति भावरे नुहे जे ब्रह्म को पाइबार जो आकांक्षा ब्रह्म को पाइबार जो इच्छा प्रभुंकर पहुँची जावा पर प्रभुंकर जो निजर निजर भाव जेमिति निजर निजर लागिबा सेई भाव को नेकी जदि लुह गड़ी जाए ताहले ताहले जन्म जन्मर पाप से क्षय हो तेणु से भाव को सी निकट अभाव को दूर तेणु भाव को से प्रभु जोठी थांतु रत्न सिंहासन रे थांतु वैकुंठ रे थांतु संगे संगे से भाव द्वारा जमिति चुंबक लुहा को टाणे सेमिति टाणी होकी चली आसबे प्रभु से भक्त पाखकू जदि भाव नथिबो आमे छलनार भक्ति करुथुवा समस्त को कहि बुलुथुवा चंदन चिता लगाउथुवा भक्ति करुथुवा आमे ठाकुरकर परम भक्त मन भितर किंतु बहुत किछि थिबो किंतु आमे गेरुआ बसन पिंधि मुंडरे चिता चैतन्य पिंधि जदि आमे प्रभु को कहबा आमे जड़े परम भक्त जाकि चिल्ले कि कहबा लोक मानकू जे आमे आमे होचु परम भक्त प्रभुंकर से होचि छलनार भक्ति से कथा प्रभु केबे ग्रहण करि नथांती प्रभु कहती जदि मोर भक्त तमे ताले मो परीक्षार सम्मुखीन हुओ मु जहाँ परीक्षा करी से परीक्षार सम्मुखीन हुओ तेणु से ही परम भक्त तेणु से ही भक्त मानक ठारे प्रभु सदा सर्वदा ताक पाखे पाखे रही थांती कष्ट देई थांती दुख देई थांती ताक सहित खेली थांती ताक सहित हस खुशी करू थांती भक्त को भक्तर दुख देखले ताकू मजा लगे जदि भक्त टिके विपद पड़िला संगे संगे ताकू उद्धार करि नियंती प्रभु तेणु से होची भाव क्षमादानी करुणा सागर सत्यवादी शरणागत पालक महिमा बारिधि जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ पांचा पूर्ण सर्व दुख शोकहारी कली जुग प्राणी कर मुक्ति अधिकारी कली जुग प्राणी कर मुक्ति अधिकारी कली जुग प्राणी कर मुक्ति अधिकारी दरिद्र बांधव प्रभु श्वेत पद्मनला भक्त भावरे सदा होइछन्ति भोला भक्त भावरे सदा होइछन्ति भोला भक्त भावरे सदा होइछन्ति भोला। प्रभु होचंती क्षमादानी प्रभु होचंती करुणा सागर प्रभु होचंती सत्यवादी शरणागत पालक महिमा बारिधि
तेणु प्रभु होउछंती सर्ववांछा पूर्णकारी जी जेकोसी कामना नहीं कि प्रभु पाखक जाऊँगी जगतर नाथ जगन्नाथ पाखक जाई पहुँची जाऊँगी कामना नहीं तार कामना को प्रभु प्रभु सेतेबेले शुणी था जितेबेले तार भावाश्रु बही जाए भावाश्रुरे कांदी कांदी कांद गदगद ही कहे प्रभु मु तो आपण को पूजा करुछि मु तो आपण को सेठी रही सेवा करुछि मु तो कहा मनरे केबे दुख देइनी मु तो कहा मनरे केबे कष्ट देइनी ए जीव जगत रे समस्त को मु ब्रह्म बोली भाबुछि जे समस्त भितर ब्रह्म विराजमान करिसंती तेणु समस्त को मु स्नेह करे सम्मान करे ए जेते जीव जगत अछंती ताहले ताहले मो दुख को घुंचौ नाती कहीं तेणु मो दुख को घुंचई दियो प्रभु तेणु सेतेबेले जे से कामना को नहीं प्रभु को पाखक जाए सेतेबेले प्रभु तार दुख को बुझंती जी जेकोसी रूप में दर्शन करने को चाहिए प्रभु ताको सही रूप में दर्शन देइछंती जेमिति जड़े भक्त थिले गणेश भट्ट से गणेशंकर गजाननंकर प्रिय भक्त जे गजानन छड़ा दुनिया रे से क्या मानती जे गजानन ही सत्य प्रभु गजानन छड़ा कहीं सत्य नहांती तेणु समस्तंकर भावना जे किए कौ ठाकुर को भल पाउछि तेणु गणेश भट्ट जितेबाला गजानन को भल पाउथिले गणेश को भल पाउथिले सेतेबेले समस्ते कहउछंती जे जगतर नाथ जगन्नाथ होउछंती सर्वस्व सेतेबेले कौन कले पुरातन कथा एक ख्यात सर्वजने भक्ते कइला जगन्नाथ दर्शने जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ गणेश सेवक प्रिय बदनाम तार बहु श्रमे पथ चली आसिला सत्वर जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ स्नान बंचे जगन्नाथ चतुर्धा मूर्ति देखी प्रिय बद हेला महा दुखमती जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ तेणु गणेश भट्ट जहाँकर नाम हूँ प्रियंबद जितेबले समस्त पाखर शुणिले जे श्रीक्षेत्र में जगतर नाथ जगन्नाथ होउछंती परम ब्रह्म विराजमान करिछंती तेणु तमें चल देख तेणु जिते समस्त लोक मैंने कहते आहे तमें पूरा गणेश भक्त तमें से जगन्नाथ को कहीं दर्शन कर प्रियंबद को समस्ते कहते जे जगतर नाथ जगन्नाथ होउछंती सर्वरूपी से जगन्नाथ होउछंती सर्वव्यापी से होउछंती अणाकार तेणु से होउछंती गणेश से होउछंती लक्ष्मी से होउछंती सरस्वती से होउछंती दुर्गा से होउछंती काली से होउछंती अनादि नारायण से होउछंती श्री पुरुषोत्तम जी जो भाव में देखियो तांको जानी पारिबो तेणु से ही तुमर गणेश थरे जाई देखि आस सी ही तुमर प्रभु श्री गणेश तमें तुमर आराध्य ये कथा जिते प्रियंबद शुणीदेले तेणु श्रीक्षेत्र माटी की धाइले जिते श्रीक्षेत्र माटी की धाइले प्रभु स्नान बेदी बसिछंती प्रभुंकर स्नान होउछि तेणु स्नान बेदी जिते जाई पहुँची गले प्रियंबद सेतेबेले देखिदेले चतुर्धा मूर्ति ही बसिछंती जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा आउ चक्रराज सुदर्शन सेतेबेले चिंता कले कहांती मो गणेश कहीं मनटा तांकर सेठी नथिला ना प्रभुंक पाखरे ए मनटा तांकर चारिआडे घुरुथिला गणेशंक पाखरे घुरुथिला सेहिथिपाई चतुर्धा मूर्ति केवल देखागले तांको चतुर्धा मूर्ति एठी बसिछंती जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा आउ चक्रराज सुदर्शन तेणु तेणु कहले मु कोठी जगन्नाथ मु तो मो गणेश को देखि पारुनी समस्त ठार बोधे मिछ मु शुणिकी आसिली तेणु मु चली जाउछि मन दुख करी आज प्रियंबद चली जाउछंती 18 नला पाखरे जाई पहुँची गले जिते 18 नला पाखरे पहुँची जाइछंती 18 नला ठावे से मिलते जाइन आचंबिते एक ध्वनि कला जे श्रवण जय जय जगन्नाथ जगचरनाथ जय
ତୁମୁରୁଛି ତୋର ପ୍ରଭୁ ମୁହିଁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଅଛି ତୋର ପ୍ରଭୁ ମୁହିଁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଅଛି ତୋର ପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ମୁହିଁ ମଣ୍ଡପରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟମ୍ବଦ ଗଣେଶଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନ ପାଇଲା ସେତେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ କରି 18 ନଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ 18 ନଳା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ କେହି କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରିୟମ୍ବଦ ଇଏ କ'ଣ ମୁଁ ସେଠି ବସିଛି ହେଲେ ତୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ମୁଁ ପୁରା ତୋର ଆରାଧ୍ୟ ଗଜାନନ ମୁଁ ପୁରା ଗଣେଶ ମୁଁ ସେଠି ବସିଛି ହେଲେ ହେଲେ ତୁ ତୁ ଦେଖିପାରିଲୁନି କେମିତି ମୋତେ ମୁଁ ତୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ମୋ ଭକ୍ତ କେତେବେଳେ ଆସିବ ହେଲେ ତୁ ମୋତେ ନ ଦେଖି ନ ଚାହିଁ ସିଧା ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶୁଣିଦେଲେ ପ୍ରିୟମ୍ବଦଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟା ଘୁରିଗଲା କହିଲା ସତରେ କ'ଣ ମୋ ଗଜାନନ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ପାପୀ ନେତ୍ରଟା ଦେଖିପାରିଲାନି ଏ ପାପୀ ନେତ୍ରଟା ଦେଖିପାରିଲାନି ନାଇଁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାଇ ଗଣପତି ରୂପ ପାଇବୁ ଦର୍ଶନ ତାହା ଶୁଣି ପ୍ରିୟମ୍ବଦ ସବିସ୍ମୟ ମନ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ନାଥର ନାଥ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷେ ବାଣୀ ଚାହେଁ ଚଉଦିଗେ କେ କହିଲା ସୁଧା ବାଣୀ ନାହିଁ ତମ ଆଗେ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଚାରିଦିଗକୁ ଚାହିଁଲା ଆଗ ପଛ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାହିଁଲା ଆରେ ଏ କଥା ମୋତେ କିଏ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି ମୋତେ ଦର୍ଶନ ନ କରି ତୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ କିଏ ଏ କଥା କହିଲା ଏ କଥା ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରିୟମ୍ବଦ ଚାହିଁଲା ଚାରିଆଡ଼କୁ କେଉଁଠି କିଏ କହିଲା ଏ ସାଧୁବାଣୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଛକୁ ବୁଲି ସେଇ 18 ନଳାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଲା ସେଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ। ସିଂହଦ୍ୱାର ଟପି ଯାଇ ଅତି ମନ ସଛେ ତର ତରେ ଉଠିଲା ସେ 22 ପାବଛେ ତର ତରେ ଉଠିଲା ସେ 22 ପାବଛେ ତର ତରେ ଉଠିଲା ସେ 22 ପାବଛେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଗଲା উৎকণ্ঠিত মনে প্রেমলতকে পুরিছি কাবেনি নয়নে জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ ও নাথর নাথ। তেণু যেতবে প্রভু ডাকুଛନ୍ତି হে প্রিয়ম্বদ তুমি আস ମୁଁ ପୁରା ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମୁଁ ପୁରା ତୁମର ଆରାଧ୍ୟ ଗଣନାଥ ମୁଁ ପୁରା ଆରାଧ୍ୟ ତୁମର ଗଜାନନ ମୋତେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନା ଏଇଠି ଗଲ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲ ହେଲେ ମୋତେ ତୁମେ ଟିକେ ଅନେଇଲନି। ତେଣୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି 22 ପାହାଚକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେଇ ସ୍ନାନବେଦୀ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଗଲେ। ସେଠି ଆଉ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ନାହାନ୍ତି ସେଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆରାଧ୍ୟ ଗଣପତି ଗଜାନନ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାହନ ମୂଷିକ ବାହନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ରୂପକୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ଭାବ ବିହଳ ହେଇଗଲେ ଆଜି ପ୍ରିୟମ୍ବଦ। ଦେଖେ ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବ ଗଣେଶ ମୂରତି ଦେବସ୍ନାନ ବେଦୀ ପରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। চতুর্ভুজ গজানন অঙ্গ দ্বিতীময় দেবগণ চৌদিকে করতি জয় 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 জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। মূষিক বাহনে স্থিতি অখিলর পতি পূর্ব পরি ন দেখই সে চারি মূরতি
ইষ্ট দেবଙ୍କୁ দেখি সে ভাবেলা ভোলা সাষ্টাঙ্গ এই ভূমিরে দণ্ডবত কলা জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। তেଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲା ପ୍ରିୟମ୍ବଦ ଯେ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଗଣପତି ଗଜାନନ ଆଜି ସେଇ ଦେବସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଧାର ଧାର ବହିଗଲା। ଡାକିଲେ ହେ ଗଣପତି ଗଜାନନ ଆଜି ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଧନ୍ୟ କରିଦେଲ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଧନ୍ୟ କରିଦେଲ। ଧାଇଁ ଆସିଥିଲି ଏତେ ବାଟରୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ରୂପ, କାହିଁକିନା ଲୋକ ମୁଖରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜାନନ। ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସେ ସେଇ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ପାଇଗଲି ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ପାଇଗଲି ଆପଣ ହିଁ ମୋ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଗଜାନନ, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଲମ୍ବୋଦର, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଆରାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ପ୍ରିୟମ୍ବଦ। উভা হই কর যোড়ি করই বন্দন জয় জয় সবুরি আশ্রয় গজানন জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ ও নাথর নাথ। জয় সর্ববন্দনীয় সর্বাঙ্গ সুন্দর জয় ভক্ত জনহিত পাশাঙ্কু সকর জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ ও নাথর নাথ। ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସେଇ ଗଣପତି ଗଜାନନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ହେ ଗଣପତି ଗଜାନନ, ହେ ଲମ୍ବୋଦର, ଧନ୍ୟ ହେଲି ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଧନ୍ୟ କରିଛ। ଏହି ରୂପେ ନାନା ପରେ ସେହି ସ୍ତୁତି କଲା ପର ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ବାସ କରି ସେ ରହିଲା। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ ও নাথর নাথ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ନାନା ପ୍ରକାର ସ୍ତୁତି କରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଦିନ ରହିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ନାନବେଦୀ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶଙ୍କର ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରି। ତେଣୁ ସେଇଦିନଠାରୁ ସ୍ନାନବେଦୀରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଇ ଗଜାନନ ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ଭକ୍ତର ଇଚ୍ଛା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେହି ରୂପକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ସେ ଗଣେଶ ଗଜାନନ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳିରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଭାବନୁସାରେ ଏ କଥା ଦୃଢ଼େ ଜାଣନ୍ତି ଭାବ ସିଦ୍ଧ ଜନେ ସବୁରୀଶ୍ୱର ତାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ଆପଣି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ଆପଣି। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ ও নাথর নাথ প্রভু ও নাথর নাথ। ଆଉ ଏକ ଗୁଢ଼ କଥା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ
নে নারায়ণ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ। জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ প্রভু অনাথর নাথ। ତେଣୁ ଦେହ ଛଡ଼ା ଯେମିତି ପ୍ରାଣ ରହେ ନା, ଦେହକୁ ଛାଡ଼ିକି କେବେ ଆତ୍ମା କେଉଁଠି ବି ରହିପାରିବନି। କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପୁରାଣରେ ଗୁପ୍ତ ଅର୍ଥ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପରେ କାହାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ସେ କଥା ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତକୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ପାଖରୁ ଅନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡାକିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେହ ଛାଡ଼ିକି ଆତ୍ମା ଯେମିତି ରହିପାରେନି, ସେମିତି ଏ ଦାରୁ ଦେହକୁ ଧରି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦାରୁ ଦେହରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଦେହକୁ ଛାଡ଼ିକି ପ୍ରଭୁ ରହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ଦାହିକା ବିନା ରହିପାରିବନି, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ତାର ଶିଖା ବିନା ସେ କେବେ ରହିପାରିବନି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଗାଈଟିଏ ତା କ୍ଷୀର ବିନା ସେ ରହିପାରିବନି। ଯଦି ଗାଈଟିଏ ଅଛି କ୍ଷୀର ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେମିତି। ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ରହିପାରନ୍ତିନି। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ ଘଟଟିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କୁଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବି, ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାଂ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାଂ। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାଂ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାଂ। মহাবাহু 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 শরণ, মহাবাহু 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 নম নম। মহাবাহু 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 শরণম, মহাবাহু 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 রমণ। জগন্নাথ 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 পাহি মাং, জগন্নাথ 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 রক্ষ মাং। জগন্নাথ 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 পাহি মাং, জগন্নাথ 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 রক্ষ মাং।